गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते। मम्मी मम्मी, मैं सोच रही थी आज ब्रह्मा को आइबुड़ा भात खिला देते हैं। तुलसी दीदी है, दुर्गा दीदी है, आप है, हम लोग सबको मिलके खिला देंगे। ठीक है, जैसा तुम लोग सोचो। आज का दिन अच्छा है, खिला दो। ब्रह्मा को मछली पसंद है, सब मछली का आइटम बनाना होगा उसके लिए, है ना? तो चलो हम लोग जल्दी स्टार्ट करते हैं, किचन में जाते हैं और रेसिपीज बनाते हैं आइबुड़ा भात के लिए। মা, তোর মামা মামিরা কালকে আসবে, এই জন্য তোকে আমি আজকে আইবুড়ো ভাত দিয়ে দেবো। তাড়াতাড়ি স্নান করে জামা কাপড় পরে নে, আমি রান্না করতে গেলাম। তুই তো নিরামিষই ভালোবাসিস, তোকে নিরামিষই রান্না দেবো, আইবুড়ো ভাত। তাড়াতাড়ি স্নান করে আয় মা। মা, আমি রেডি। রেডি তুই? তাহলে বস বস বস, দিয়ে দিয়ে আইবুড়ো ভাত তোকে, বস। কানের টানের কিছু তো পড়লি না, মালা টালা এত আছে তাও পড়িসনি কেন রে? আমি একবারে বিয়েতেই সাজবো মা। নে মা, আমার হাতে আজকে লাস্ট খেয়ে নি। মিষ্টি খালি মিষ্টি। আরে আন্টি, তুমি কি করছো? তুমি মেহেন্দিতে যাবা না? আমি তো রেডি, আমি শুধু টিকলি পরবো। তুমি যাবে না? কি করছো? তোর কাপড় সেলাই করছি, 1 বছর তো আর সেলাই ফোড়াই তোর হবে না কাপড়ে, তাই তোর এগুলো সেলাই করে দিচ্ছি। তুই যা, স্টেজে যা, আমি আসছি, হয়ে গেছে সেলাই, বাস আসছি।
स्टार्ट करो, चलो चलो मेहंदी लगाओ। हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियाँ मिलने वाली है। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सखिया पंकरिया, हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को